¿Cómo se encuentra el pueblo del Señor? How are the people of God today? Mire, yo fui bendecido en esta mañana I was en blessed this recibir la morning palabra. in receiving the word. Amén. Amen. Pero tenga expectativa de lo que Dios va a hacer. But have expectation of what the Lord will do. Yo quiero invitarle, vamos a abrir la Biblia en segundo libro de Samuel, capítulo 3, verso 1. I invite you to open your Bibles to the second book of Samuel, chapter 3, verse 1. Doy gracias a Dios primeramente y al pastor Carlos I thank God, first of all, and also Pastor Carlos por permitirme en esta mañana y la confianza de poder compartir la palabra de Dios con ustedes. for allowing me this morning and Amen. trusting me with sharing the word to you today. Dice la maravillosa palabra del Señor: And the word of God says, hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. there was a long war between the house of Saul and the house of David, but David was getting stronger and the house of Saul was getting weaker. Permítame hacer una oración. Allow me to do a prayer. Mi buen Dios y Padre eterno, O good and heavenly Father, en esta hora te pedimos, Señor, que la gloria postrera sea mayor que la primera in this hour we ask you, Lord, that the latter glory would be greater than the first, y que sea el Espíritu Santo moviéndose en este lugar como lo hacía sobre la faz de las aguas, that it would be your Holy Spirit moving here as it did over the waters, trayendo la vida sola de Dios bringing the life of God y transformando el hombre interior. and transforming the inner man. Gracias, Señor, Thank you, Lord, porque eres bueno because you are good para con nosotros. to us. En Cristo Jesús. In Jesus' name we Amén. pray. Amen. Amén. Gracias, Señor. Amen. Thank you, Lord. Una vez más vamos a leer esta porción de la palabra del Señor. Once more, let's read this passage again. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. There was a long war between the house of Saul and the house of David, but David was getting stronger and the house of Saul was getting weaker. Otra traducción nos dice que David se hacía más fuerte. Another translation says that David was becoming stronger. ¿Cuántos hombres fuertes hay aquí? How many strong men are here today? Muy bien. Yo quiero enseñarle cómo podemos ser fuertes en Dios. I want to show you how we can be strong in God. Ahora dice, hubo larga guerra. Now it says there was a long war. La guerra nos habla de una pelea, un conflicto, War tells us there was a fight, a conflict. nos habla de un combate. It speaks of combat. Y esto es lo que ocurre cuando usted y yo decidimos por el Señor Jesucristo. And this is the thing that occurs when you and I choose Christ. Va a haber guerra con el hombre interior. There will be a war with that inner man. Dice la Escritura en Gálatas capítulo 5, verso 17, no tiene que buscarlo. Galatians 5:17 says, you don't have to look for it. Y el apóstol Pablo nos habla de este guerra entre la carne y el espíritu, que ellos se oponen cada uno entre ellos. Apostle Paul tells us about the war that occurs between the flesh and the spirit. Nos habla de estas dos naturalezas internas que tenemos. It speaks of these two natures within us. Y es algo que tenemos que pelear cada día. It's something that we have to fight every day. Ahora dice, David se hacía fuerte. Now it says David was becoming David stronger. representa esa parte espiritual en nosotros. David represents that spiritual part in Pero us. dice que la casa de Saúl se iba debilitando. But it says the house of Saul was getting Esa weaker. es la naturaleza pecaminosa en nosotros. That represents our sinful nature. Dice el verso 6. Verse 6 says, Recuerde que en este pasaje now remember in this ya passage, Saúl Saul había muerto. had already El died, verso 6 nos dice but verse 6 que tells había un us soldado that there was a soldier, llamado Abner. Abner, Significa padre de luz and it means father of o light, alguien que quiere brillar or someone who wants to por shine sus propias fuerzas in his own y strength su propia habilidad, and its own abilities, pero sin tener but without having una relación con Dios. a relationship with God. En el verso 6 nos habla que Abner fue reprendido por un hijo de Saúl Verse 6 tells us that Abner was rebuked by a son of y Saul, dice que Abner se enojó and Abner became y le angry. dijo, me voy a ir para donde David, And he said, I'm going to where David is, le voy a entregar su reino. and I'm going to turn over the kingdom. Yo he hecho mucho por ustedes I've done much for y you por la casa de Saúl. and for the house of Saul. Eso sucede And that's what happens. cuando la gente quiere ganar posición por sus propias fuerzas When people want to gain positions in their own means sin tener ningún temor a Dios. without any fear of God, Por eso esa naturaleza
That is why that nature en nosotros in us se tiene que debilitar. must weaken. Y la naturaleza And the del nature Espíritu of the Spirit nos hace fuertes will make us para strong enfrentar cualquier situación. to face any situation. Muy bien, de ese mismo pasaje vamos a leer, David va a empezar su reino. So now we see in the same passage, David begins his kingdom, Y este mismo ejercicio que lo hizo fuerte a él, and the same exercise that made him strong este mismo ejercicio nos va a hacer fuerte a nosotros. will make us strong as well. Dice el verso 2 Verse 2 de ese mismo capítulo of Samuel al chapter verso 3 5. to verse 5. Y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón. Dice que su segundo hijo fue Gilead. Su tercer hijo fue Absalón. Su cuarto hijo fue Adonías. Su quinto hijo fue Cefatías. Y el sexto, Itreán. And it says here, and sons were born to David in Hebron. His firstborn was Amnon. It says his second was Chileab. His thirdborn was Absalom. His fourthborn was Adonijah. His fifth was Shephatiah. And the sixth was Ithream. Ahora, Dios lo llevó a un lugar que se llama Hebrón. Now God took him to a place called Hebron, Y Hebrón significa fuerte amistad, and that means strong friendship. sede de asociación, It means a net of association, trabajar con Dios. to work with God. Ahora, si queremos ser fuertes en el Espíritu, Now, if we want to be strong in the Spirit, tenemos que ser amigos de Dios. we must be friends of God. ¿Sabe que en la Escritura encontramos gente que hizo muchas cosas para Dios? You know, in Scripture, we find people who did a lot of things for God, Pero encontramos también muy pocos amigos de Dios. but we find very few friends of God. Ahora, ¿cuántos aquí trabajan para, no sé, una multinacional How many of you work for an international company o para una empresa muy grande? or a very big company? ¿Alguien? Levante Anyone? la mano. Lift your hands. Ok, ¿tú conoces al dueño de la empresa? Do you know the owner of that company? Pero trabajas para él, But you work for him, pero no le conoces. but you don't know him. Nunca has ido a la casa de él a Have you ever comer. gone to his house to eat? No te ha invitado a un paseo, He's never invited you out and about, pero trabaja para él. but you work for him. Hay mucha gente o muchos hombres, muchos ministros que trabajan para Dios, There are many people, many men who work pero for no le God, conocen. but they don't know him. No tienen amistad con Dios. They don't have friendship with God. La Biblia nos enseña The Bible teaches y nos us dice, and tells us vuelve ahora en amistad con Dios. to go to the Lord in friendship. Mire, si usted algún día tuvo un mejor amigo, Look, if any time you had a best friend, uno termina pareciéndose a ellos. you know you end up looking like them. Se viste como You ellos, dress like them. habla como You ellos, speak like them. se quiere hacer el mismo peinado de ellos. You want to wear the same Eso es haircut as cuando uno them. estaba So when one amistades del mundo, had those friendships in the la world, misma música, you would listen to the same el music. mismo equipo de fútbol. You support the same sports teams. Por eso Dios quiere tener una amistad con nosotros. And this is why the Lord wants friendship with us. Mire, que usted y yo tengamos una comunión plena con Dios, That we would have a full eso es lo que nos va a hacer communion fuertes. with the Lord. This is what will make us strong. Aló. Vamos, ¿alguien está aquí? Is anyone here with me? Mire, una relación, intimidad con Dios, An intimate relationship with God, eso nos hace fuertes. this makes us strong. Y Dios en esta temporada está buscando amigos. And God in this time is seeking friends, Mire, no siervos. not just servants. Estamos llenos de siervos. We're full of servants, Pero el siervo no sabe but the servant lo doesn't que know hace su Señor. what the master does. Dios dice, quiero amigos. God says, I want Amén. friends. Muy Amen. bien, David estuvo en este lugar So David was in this place, y dice que en Hebrón and it says in Hebron, le nacieron hijos. sons were born to him. ¿Cuántos tienen hijos aquí? How many of you have ¿Y children? cuántos saben que los hijos How many of you know that son children, una bonita experiencia? having them is a beautiful Amén. experience? ¿Cuántos recuerdan Amen? eso? How many of you remember this? Mire, los hijos son una bonita experiencia. Having children is a beautiful experience. Y si usted y yo queremos ser fuertes en Cristo Jesús, And if you and I want to be strong in Jesus Christ, necesitaremos we will need una experiencia con Dios. an experience with God. He escuchado gente que dice, I've heard people who say, mire que las experiencias no son necesarias. oh, experiences are not Yo necessary. recuerdo cuando me convertí, But I remember when I hace converted 27 años, 27 years tuve ago, una experiencia con Dios I had an experience y eso with cambió God. mi vida para And that siempre. changed my life forever. No necesito más, I don't need more. pero eso cambió mi vida para But siempre. it changed my life forever. Si usted ve los hombres de Dios en la escritura que eran fuertes, If you see the men of God in the Bible who were todos strong, ellos all of them tuvieron una experiencia con Dios. had an experience with Muy God. bien. Dice que su primer hijo fue Amnón. It says his first son was Amnon. Amnón significa Amnon means, en el hebreo in Hebrew, fiel. faithful. ¿Alguien quiere ser fuerte?
Does anyone want to be strong? Una vez más, ¿alguien quiere ser fuerte? And once again, does anyone want to be Tendremos que ser strong? fieles. We must be faithful. Hay gente que profesa la fe, There are people who profess the pero faith, son infieles a Dios. but they're not faithful to Mire, God. Dios estaba cansado un día de tantos hombres infieles. And God one day was just so Vemos tired en la of so many escritura. unfaithful men. La infidelidad The se ha unfaithfulness convertido como en un tsunami has become a que tsunami arrastra that drags familias, families ministerios, and ministries, pastores, pastors, profetas, prophets, evangelistas, porque hay evangelists, infidelidad. because there is infidelity. Entonces, David en su experiencia, So David, in his experience, antes de iniciar su reinado, before beginning his kingdom, le nacieron hijos y a cada uno de ellos le colocó una experiencia con Dios. sons were born to him, and to each he assigned an Ahora, experience with God. Ser fieles To be es en el faithful momento is in the moment de tentación, of temptation, mire, de crisis, of crisis, cuando el pecado nos asedia. when sin is coming to attack us. ¿Sabe? En la iglesia todos somos fieles. You know, in the church, we're all faithful. ¿Cómo nos vemos en la iglesia? How do we see ourselves in the Ahora church? mire el que está a su lado y mire que se ve bonito. Tell the person next to you, oh, you look good today. Dígale, te ve chusco. You look good. Chusco, bonito. He's saying you look handsome. Simpático. You're looking handsome. Pero ¿cómo somos afuera? But how are you outside? ¿Aló? ¿Cómo somos en el trabajo? How are you at your job? ¿Cómo somos en la universidad? How are you in university? ¿Cómo somos en el colegio? How are you when you're in ¿Cómo school? somos con los compañeros de trabajo How are you with your que no coworkers conocen a Jesús? who don't know the Lord? Cuando a la hora del almuerzo When it's time for lunch empiezan a hablar and they begin to de talk cosas about things que no edifican. that don't edify, Tenemos que ser fieles. we must be faithful. ¿Cómo somos How are we en el internet on the internet cuando nadie nos ve? when no one's watching? Lo primero que Dios quería enseñarle The first thing that God wanted to show them era ser fieles. was to be faithful. Mire, hay muy poca gente fiel en estos tiempos, There are very few faithful people in these pero qué times. fieles son esos pocos. But how faithful Se are han those few? mantenido They've remained con el Señor. in the Lord. Una de las cosas que la iglesia primitiva enseñaba One of the things the primitive church era taught que fueran fieles hasta la muerte. was that they would be faithful unto death. Muy bien. Viendo este primer hijo que es la experiencia con Dios, Having seen the experience of this firstborn, vamos a mirar 1 de Samuel capítulo 2 verso 35. let's read 1 Samuel chapter 2 verse 35. Dice el Señor: The Lord says, Yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme mi corazón y mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días de su vida. And I will raise up for myself a faithful priest who will do according to my heart and my soul, and I will build him a firm house, and he will walk before my anointed one always. Dice el Señor que suscitar es la palabra formar, The Lord says that to Cons- raise up is the word to form, construir, to build, preparar to prepare sacerdote fiel. a faithful Porque priest. Dios estaba cansado Because the Lord was de los tired infieles. of unfaithful Fuera de people la casa del Señor in the house of the Lord y dentro de la casa del Señor. and outside of the house of the Ahora, Lord. esto nos habla de una formación. Now, this speaks of a formation. ¿Sabe por qué hemos venido a este congreso? Do you know why we've come to this conference? Porque vamos a ser formados. Because we will be ¿Ven? formed Como hombres, as men, como esposos, as husbands, como hijos, as children, como ministros. as ministers. La formación de Dios empieza dentro de nosotros. The formation of God begins within you. Mira, a Dios no le sorprende la gente elocuente. God is not impressed by people who are eloquent. A Dios le sorprende la gente fiel. He's impressed by those who are Dice el faithful. Salmo 101, Psalms mis 101 ojos pondré sobre los fieles de la tierra. says, I will place my eyes Miren, upon those who are faithful on No the earth. dice sobre los más poderosos, It doesn't say over those who are most powerful. dice sobre los fieles. It says so over those who are No dice faithful. sobre los más elocuentes, Not over those who are eloquent, dice sobre los fieles. but those who are faithful. Cautivan y enamoran a Dios. They captivate and enamor the Lord. Esos hombres fieles. Those faithful men. Ahora dice, los formaré. And it says, I will form Mire, them. todos los días necesitamos crecer, Every day we need to grow ser formados por Dios. and be formed by Y God. Dios usa a un hombre o a una mujer para que nos formen. And God uses a man and a woman to form us. Cuando usted y yo no queremos ser formados, When you and I do not want to be entonces formed, caminamos en una cuerda muy peligrosa. then we're walking on a thin line. Dice el Señor, para que haga conforme mi corazón y mi alma.
It says there, so he will do according to my heart and my soul. ¿Sabe? El infiel nunca hace la voluntad de Dios, You know, those who are unfaithful will never do the will of God. pero el que es fiel But he who is se faithful mantiene en la voluntad de Dios. remains in the will of God. Dice el Señor, yo le edificaré casa firme. The Lord says, I will build him a firm house. Mire, eso es una gran promesa de parte de This Dios. is a great promise from Mire, the usted no Lord. le puede decir a sus hijos que hagan algo que usted no está dispuesto a hacer. You cannot tell your children to do something that you yourself are not willing to do. Aló. Tenemos que mantenernos fieles You must remain faithful en lo público in public y en lo secreto. and in private. Y dice el Señor, And the Lord says, les edificaré I will build him casa firme. a firm house. Mire, el ministro dijo, yo y mi casa le serviremos al Señor. The minister said, me and my house will serve Mucha- the Lord. Muchas veces lo conocemos como un logos, And we know this as a logos, la escritura o escrita en la palabra de Dios, the written word of God. pero tiene que convertirse en un rema en But it nosotros, should become a rema in us. siendo fieles a Dios, Being faithful to donde, God donde nadie nos ve when no one sees y donde nos están viendo. and even when they see. Amén. Dice el Señor entonces en este pasaje hablando de la fidelidad. So then it says here, speaking on faithfulness, Y andará delante de mi ungido todos los días. and he will walk before my anointed one always. No tiene que levantar su mano, You don't have to raise your hand, pero ¿hace cuánto no experimentamos entrar a la presencia de Dios? but how long has it been that you don't experience the presence of God? Hoy los hombres, mire, se llenan de orgullo diciendo que ellos son los ungidos. Today, men take pride in saying they are anointed, Y van con ellos. and they go, Pero déjeme decirle but let me tell you que solo Cristo that only Christ es el ungido. is the anointed one, Es el ungido de Dios. is the anointed one Pero of no God. nos presentamos delante de él. But we don't present ourselves before Mire, him. Abner estaba con Saúl, Abner was with Saul, pero en el momento de reprensión but in the time of being rebuked, se fue disgustado. he left No pasa aquí, displeased. pasa en Cali. Maybe it doesn't Mira, happen hay here. It gente que- happens over there in Cali. Hay gente que me ha dicho, yo quiero que usted sea mi padre espiritual. I have people who have said, I want you to be my spiritual father. Y yo a veces les digo, ¿estás dispuesto a comportarte como hijo? And I said, well, are you willing to behave Ahí as se a quedan son? callados. And there they stay quiet. Mire, porque yo tengo una hija que amo, I have a daughter that I love, pero cuando tengo que corregirla, but when I have to correct her, no me tiembla la mano. I don't hesitate. ¿Aló? Dios quiere formar nuestro carácter. God wants to form our character. Dice el Señor And he says, Lord, que estaremos delante del ungido todos los días. we will walk before the anointed one always. Mire, antes de ir a trabajar, preséntese ante Dios. Before going to work, present yourself before the Eso Lord. nos hace fuertes This makes you strong para poder enfrentar lo que ocurre allá afuera. to face whatever may occur out there. Mire, estamos siendo bombardeados 24/7 24/7, we are being bombarded por las tinieblas. by ¿Y darkness. sabe cómo podemos ser fuertes allá afuera? And you know how we can remain strong out there? Presentándonos todos los días ante Pres- Jesús. Presenting ourselves every day before the Lord. Eso nos hace fieles This makes us faithful y nos dará la fuerza and will give us the y el strength carácter and the para character decirle a la tentación, to say to conmigo temptation, no va, you're not going with me. conmigo no va. You can't Amén. overcome me. Muy bien, entonces vemos la primera experiencia es ser fiel. So we see that first experience is faithfulness. Fiel en el momento de crisis, en el momento de tentación Faithful in crisis and temptation, y en el momento que el enemigo quiera acorralarnos. and in any time that the enemy might want to Tenemos que corner us. recordar que Dios nos llama a ser fieles. We need to remember that we are called to be faithful. Su segundo hijo His second son se llama Kiliad. is called Chileab. Significa restricción de su padre It means the restriction of his o father restringir. or to restrict. Muy bien, vamos a ver primera carta a los Corintios capítulo 10, verso 23. We'll see 1 Corinthians 10:23. Si no trajo Biblia, If you did not bring your Bible, acérquese a un cristiano. then approach a Christian person. Dice el Espíritu del Señor. The Spirit of the Lord says, Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo ¿qué? Edifica. it says, all things are lawful for me, but not all things are expedient. All things are lawful for me, but not all things what? Edify. Mire, este versículo lo tomo para mi vida. Look, I take this verse from my life. Hay cosas que no son lícitas There are things y, that are y aparentemente son buenas. not expedient to us, Pero but no me appear to be convienen. good. They're not convenient to me, though. Mire, hay relaciones
There are relationships que no me convienen. that are not convenient to me. Mira, hay cosas que miramos por el internet que no nos convienen. There are things we see on the internet that are not Hay convenient gente to que us. usted sigue, predicadores, profetas, querubines, arcángeles, que no nos convienen. There are people that you follow, preachers and leaders and cherubims and angels that we follow, but they're not convenient to us. Porque lo que yo vea, eso es, escúcheme en esto, lo que me va a controlar. Because what I see and take in, that is what will ultimately control me. Mire, ¿sabía que la palabra guerra, cuando hubo guerra entre la casa de Saúl y la casa de David? You know that word war, when there was war between the house of David and the house of Saul? Mire, la palabra guerra viene de una raíz que significa alimentar. That word war comes from the root word that means to nourish. Y yo me preguntaba, ¿qué tiene que ver una guerra con alimentos? And I would ask myself, well, what does war have to do with nourishment? Dios me dijo que mucho, And the Lord said, well, there's much there. porque de lo que yo me alimente, Because of what I am being fed or nourished, eso es lo que me va a gobernar. that is what will govern me. O de lo que me alimente, Or of what I am fed. eso es lo que va a mostrar si soy fuerte. That is what will demonstrate if I am ¿Cuántos se strong. alimentan solo de pan? How many of you only eat bread? Aló. ¿Qué sucede si nos alimentamos solo de pan o cómo se llaman pupusas? Or what happens if we only eat bread or perhaps tortilla and cheese? O no sé. Allá don't nosotros know. decimos salchipapas There are some Colombian meals that we eat over there too. o de pizza. Maybe you have pizza. Mire, podemos tener bastante volumen, We might have a lot of volume, pero no ser fuertes. but not be strong. ¿Aló? Entonces lo que me alimenta So then what es lo que feeds me hace me fuerte. is what makes me Mire, strong. recuerdo cuando me casé. I remember when I got married, En mi casa solo comía carne frita y arroz. in my house, we would only eat fried foods and rice. Carne frita y arroz. We were eating meat and rice. Y cuando me casé, mi esposa me dijo, va a comer brócoli. And when I got married, my wife was like, you're going to have Mire, broccoli. fue un shock en mi vida. And that was just like a shock in my life. ¿Sabe qué le dije yo? Cochina. You know what I said? I was like, that's gross. Va a comer brócoli. And she said, you're going to eat broccoli. Ahora déjeme decirle, Now, let me tell you, me encanta el brócoli. I now love broccoli. Lo que comemos nos define. What we eat defines us. Ahora le estoy hablando en el término espiritual. Now, I'm speaking in a spiritual sense. Si usted no se alimenta de Dios, If you are not fed by God, va a ser una persona débil. you will be a weak person. Cuando venga la tentación, When temptation comes, cuando venga el pecado, when sin comes, cuando venga la compañera de trabajo, when that coworker comes, va a ser débil you will be weak y va a ceder. and you will give in. Pero cuando usted y yo nos alimentamos de Dios, But when you and I are aunque fed no by me God, gusta el brócoli, even when you don't like sé que trae broccoli, un beneficio you know it'll a mi benefit you organismo. and it benefits your Aunque body. no le guste lo de Dios, Even though you don't like the Déjeme things of decirle, God, let me tell you, solo eso only that le hará fuerte. will make you strong. Solo eso nos hará fuerte. Only this can make you strong. Muy bien, su segundo hijo entonces restricción, hay cosas que no nos convienen. So then the second child restriction, there are things that are not convenient to us. Ahora, si usted se alimenta de pornografía, Now, if you are being fed by pornography, ¿qué va a pasar? what do you think will happen? Hay hombres que a veces me dicen, es que yo soy débil a las mujeres. There are men who say, well, women are my weakness. A mí también me gustan las mujeres, Well, I liked women too porque soy del sexo opuesto, because I'm of the opposite sex, pero no voy a ceder. but I won't give in. ¿Aló? Todos somos débiles, We are all weak. pero si usted ve novelas, But if you're looking at soap El operas patrón del mal, and you see ¿a quién va a ver usted allí? No me vaya a decir que el patrón. who are you going to see there when you're watching that TV show? Don't tell me you're going to look at the guy acting. Sino las fufurufas que trabajan ahí. You're looking at the female actresses in the show. Y eso te va a debilitar. And that weakens you. Vas a empezar a mirar en la calle You'll begin to see in the streets o en el trabajo or in your job. a las mujeres. You'll begin to notice women more. Aunque somos débiles, But although we are weak, si nos presentamos todos los días a Jesús, if we present ourselves every day before the voy a Lord, ser fuerte. then you will be strong. Mire, nuestra propia habilidad Because in our own ability, no lo vamos a lograr. we won't accomplish this. Pero todos los días, But every day, con Jesús, with Jesus, voy a ser fuerte. you can be strong. Muy bien. Tiene que recordar esto. You have to remember this. No todas las cosas nos convienen Not all things are convenient to you, y no todo nos edifica. and not all things edify you.
Usted tiene que autoexaminarse You have to en su examine diario vivir. yourself in your daily life. ¿Qué no me conviene? What ¿Qué is no me not edifica? convenient to me? What does not edify me? Recuerdo un tiempo que no tenía vehículo para transportarme I remember a time in which I did not have a car to drive, y me encontré un amigo cuando yo no conocía del Señor, éramos muy amigos and I encountered a friend that at the time I was closer to, y él trabajaba en Uber. and he worked as an Uber driver. Entonces yo le dije, mira, voy a estar un mes sin vehículo para que me recojas y me traigas a la iglesia. I said, "Well, look, I'm going to have to spend a month without a car. Could you take me to church and drive me back?" Cuando no conocía del Señor, When I did not know the Lord, éramos muy amigos. we were very close. Hicimos muchas cosas las cuales yo me avergüenzo. We did a lot of things together which I am ashamed. Nos decían Batman y Robin. They would say we were Batman and Robin Para donde iba él, because wherever he went, yo iba. I went. Para donde yo iba, Wherever I went, él iba. he went. Él me decía, And he would tell me, yo me hago matar por ti. "I would die for you." Y yo le decía, And I would tell him, para las que sea, voy con usted. "Wherever you go, I'll follow." Y entonces fue a recogerme a la casa So he went to pick me up con mi esposa y con mi hija. with my wife and my daughter. Y desde que nos subimos al carro hasta la iglesia, And from the moment in which he picked us up to take us to church, mire, se fue hablando de mujeres, he spent the whole ride talking about de las women, cosas que hacía. about the things he does. Y eso me recordó el pasado. And this reminded me of the Y past. sabe, en ese trayecto And you know, in the drive, yo me sentía sucio I started to feel so dirty porque me recordó lo que yo era. because it reminded me Y of who I cuando, used to y be. cuando llegué a la iglesia, And when I arrived at le church, pedí perdón a Dios. I had to ask God for Y le pedí forgiveness. perdón And I asked him a mi forgiveness. esposa I asked for my wife's y a mi forgiveness hija. and my daughter's y pude forgiveness entender, because I could understand eso no me conviene. that these things were not convenient to me. ¿Aló? Esa relación no me conviene. That relationship was not convenient to Que me. Él vaya a recogerme no me conviene. That he would go and pick me up Porque during lo that que time was él not habla convenient to me. Mire, no me edifica. Because the things he would talk Me about did recordó el not pasado. edify me. It reminded me of the past. Entonces, cada uno de nosotros, cuando somos hombres fuertes, So then every single one of us, when we are strong men, tenemos la capacidad we have the capacity de tomar decisiones. to make decisions. Como dijo el hermano, As the brethren said, un niño a child no toma una decisión. doesn't make a decision. Siempre busca al padre They always look for the que Father le solucione las cosas. and find a solution to Pero things. usted y yo, But you and I, como hombres fuertes, as strong men, que todos los días that all the nos presentamos ante Jesús, that every day we present ourselves before sabemos Jesus, we know qué nos conviene what is y convenient to qué no us nos conviene. and what is not. Amén. Amen. Muy bien. Su tercer hijo se llama Absalón. The third son was Absalom, Significa and it means padre de la paz father of peace o la paz del padre. or the peace of the father. Vamos a ver este pasaje en Isaías 26:3, Biblia amplificada. Let us look at this passage in Isaiah 26, Mire, verse 3. y para mí esto es un ejercicio para ser un hombre fuerte. Now, this to me is an exercise in becoming a strong man. Dice así: It says is this: tú mantendrás en paz perfecta y constante a aquel cuya mente es firme, es decir, comprometida y enfocada en ti, tanto en inclinación como en carácter, porque confía y se refugia en ti con esperanza y expectativa segura. It says, "You will keep me in perfect and steadfast peace, the one whose mind is firm, committed and focused on you both in inclination and in character, because he trusts and takes refuge in you with hope and sure expectation." Muy bien. Este tercer hijo, Absalón, tercera experiencia con Dios. This third son, Absalom, the third experience with God, Y todo hombre que quiere ser fuerte, and any man that wants to become strong tenemos que tener paz should have peace. en los momentos de crisis. In the times of crisis, La paz peace, de Dios sobrepasa todo the entendimiento. peace of God surpasses all understanding. A veces son nuestras esposas también las que nos solucionan situaciones en tiempo de crisis, Sometimes it is also our wives that solve stuff for us in times of crisis porque perdemos la paz. because we lose peace. Y esa paz And that peace no es alguien is not someone ni algo. or something, Esa paz es Cristo. but that peace is Christ. En este tiempo la humanidad ha perdido esta paz. In these times, humanity has lost peace. No es una palomita blanca This is not a white dove ni una hoja de olivo. or an olive branch. La paz se llama Cristo.
Peace is called Christ. Pero si Cristo no gobierna nuestro corazón, But if that peace does not govern in our hearts ni lleva el timón de nuestra vida, or has the steering wheel of our Per- life, perdemos esa paz. we may lose it. ¿Cuántos tienen paz con la nevera llena? How many of you have peace? ¿Aló? Pero si está vacía. ¿O cuántos tienen paz cuando reciben el sueldo? How many of you have peace when you receive your income? El bolsillo está lleno, entonces Your pocket is full, la familia tiene paz. so then everyone's at peace. Pero cuando el bolsillo está pelado, But when your pockets are empty, ¿o cuántos tienen paz cuando en la cuenta hay dinero? how many of you feel at peace when there is money in your account? ¿O cuántos tienen paz porque compraron un vehículo? Or how many of you are at peace because you bought a vehicle? Pero cuando no tenemos esas cosas, But when we don't have these things, por eso le dije, la paz no es algo, es alguien. that is why I say to you, peace is not something but someone, Y se llama Cristo. and his name is Christ. Y Cristo en estos tiempos tiene que llevar el timón de nuestro corazón. And Christ in these times must be the one at hold of the steering wheel of our lives. Este ejercicio de la paz me dice, te mantendrás en una paz perfecta. This exercise of peace says that you will be kept in perfect peace. ¿Cuántos van al gimnasio? How many of you go to the gym? El varón aquí. ¿Quién más? The brother over here. Who else? Varón. La casa o en la At casa. El home, that's pastor fine. You Byron, exercise at home too. Pastor Byron es un atleta. Pastor Byron is an athlete. Me tiene sorprendido. He surprises me. Pero dice que tenemos que mantenernos But it says we must remain en una paz perfecta. in perfect peace. Mire, hoy la iglesia pierde el rumbo Today, the church might lose its way, que por los misiles de Irán, and then you have the missiles in por los Iran misiles de Rusia, because of the missiles por in los Russia misiles de China. or the missiles in China. Mire, eso es necesario que suceda. But all those things must happen. Solo necesitamos tener paz, We just have to have peace porque el Señor nos guarda y nos protege. because the Lord cares ¿Cuánto for lo us pueden and creer? protects us. How many of you believe this? Dice este ejercicio entonces, mantenernos en una paz perfecta. So then this exercise says to be kept in perfect peace. Número 2, constante. And number 2, it says to remain Mire, esa steadfast. paz tiene que ser constante en That nosotros. peace must be steadfast in us, No solamente en los tiempos de bendición not only in the times of blessing o en los tiempos de las vacas gordas, or in the times of the fat cows, sino también en los tiempos de las vacas flacas. but also in the times of the skinny cows. Esa paz tiene que ser constante. That peace must be steadfast and ¿Y constant. sabe cuál es la noticia que yo tengo para usted en esta mañana? You know what is the news that I have for you this morning? Que esa paz That peace, el mundo no nos la puede quitar the world cannot take it away porque no nos la dio. because it didn't give it to us. La paz se llama Cristo Peace is called en Christ el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Ahora dice una paz perfecta y constante en cuya mente es firme. Now it says that perfect and steadfast peace Mire, cuando somos débiles in one's empieza en mind la was mente. firm. Now when we're weak, it starts in the mind. ¿Cuántos saben que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece? How many of you know that we can do all things through Christ who strengthens us? Pero viene el enemigo y nos susurra But the enemy comes and whispers to us, y nos da miedo tomar riesgos. and we become afraid of taking risks, Nos da miedo avanzar. and we are afraid of Por advancing. eso nuestra mente That is why our mind tiene que ser firme. must be firm. Este ejercicio, This exercise, ¿cómo me mantengo firme? how can I remain firm? Dice el pasaje, es decir, comprometido y enfocado en ti. The passage says that it means to be committed and focused on you. ¿Cuántos están comprometidos? How many of you are committed? Una vez más, ¿cuántos están Once comprometidos? again, how many of you are committed? ¿Sabe que hay gente que no está comprometida You know there are people who are not y committed, cuando los exhortan, and when they are exhorted, salen y se van they leave bajo el espíritu de Alner? under that spirit. Mire, pero el que Of está Abner. enfocado en el Señor se mantendrá firme. But he who is focused on the Lord will remain firm. Enfoquémonos en el Señor Jesucristo. Let us focus on the Lord Jesus Christ, Dice, tanto en inclinación como en carácter. both in inclination and in character. Mire lo que hace la paz. Look at what peace does. Perfecciona nuestro carácter. It perfects our character. ¿Cuántos aquí le han dicho al Señor algún día, Señor, quítame el mal genio? How many of you told the Lord one day, Lord, can you take ¿Alguien away le ha my dicho al bad Señor que le quite temper? el mal genio? Have you ever asked the Lord for this? Vamos una vez más. Voy a preguntar una vez I'm más. going to ask once again. Anímeme. Encourage me, please. Están como dormidos. You're like falling asleep or something. ¿Cuánto le han dicho al Señor que le quite el mal genio? How many of you asked God, please take away my bad temper? Una vez más. Once more. ¿Cuánto le han dicho al Señor que le quite el mal genio? How many of you have said, Lord, take away my bad temper?
¿Se lo ha quitado? And has he removed it? Mm, Hmm. Porque esa parte no se quita, esa parte se ofrece. Because you don't get that part removed, you have to give it up. ¿Aló? Por eso dice Dios, mire, una de las cosas que Dios quiere hacer That is why the Lord says that one of the things he wants to do es cambiar nuestro carácter. is to change our character. Esa es la obra de Dios. That is the work of the Lord. Si usted le dijo, Señor, quítame el mal genio, If you said, Lord, remove my bad temper, cuando usted salga de aquí, when you leave this place, el hermano que a usted no le cae muy bien, that brother you don't get along with, le puso el carro ahí. he crossed in front of ¿Usted you with qué, his y usted car. qué dice? And what do? Señor, ilumínalo, elimínalo, You say, Lord, illuminate him or eliminate him, o te lo envío. or I'll send him your way. Usted le dijo, You said, trata mi carácter. Lord, try my character. Mire, una vez yo iba en el carro One time I was in my car, y detrás venía otro carro pitándome. and behind me there was another car that kept Y, honking y, y 3 kilómetros y píteme, y and píteme, y honking and píteme, honking y for miles píteme. behind me. Y a mí ya se me estaba saliendo el negro. And I was really starting to get heated. Mire, llegué a un semáforo y I got to the traffic el light, tipo lo puso al lado. and the man behind me is now Ah, next to me. te estaba probando. And No he's que es- like, I was ¿No trying que es you. que sos cristiano? Because you're Christian, right? Mire, si yo hubiese reaccionado de otra forma, Now, if I would have reacted another way, ese no era creyente. because that man was not a Yo pude believer, entender. I would have Es understood. Dios It was God formando mi carácter. forming my character. Mire, tengo un vecino de la iglesia. Look, I have a neighbor of Y our church cuando yo salgo a that when I mediodía, go out at noon, se para, dice, falso profeta, ladrón. he'll stand out there and call me a false prophet, a thief. Mire cómo se roba los diezmos. Look at how you're stealing the tithes. Mire, yo he estado que le he dicho, And I've been there vámonos usted y yo lejos de Cali about to tell him, look, you and I, let's go far from Cali y dígame lo mismo a ver. and tell me the same thing, and then we'll see. Pero sé que es Dios tratándome. But I know that it's God dealing ¿Aló? with me, Porque Dios todos los días me dice, because God every day tells me, voy a tratar tu carácter. I'm going to deal with your character. Mire, con mi esposo usted sabe cómo me ha tratado. And with my wife, you don't know how he's tried me. ¿Aló? ¿A alguien le ha pasado lo mismo? Has anyone experienced the same thing? Pero ha tratado mi carácter. But he's dealt with my character. Mire, con mi hija With my daughter, me ha tratado mi carácter. he's dealt with my character. Con miembros de la iglesia, With members of the church, a veces quisiera cogerles el cuello y apretarlo. sometimes you just want to grab Pero them by the neck. el problema no son ellos. But they're not the problem. El problema soy yo. I'm the problem. ¿Aló? Mire, ¿sabe cómo nos llamó el Señor? You A know ver. how what the Lord called us? Mire, yo a veces nos creemos mucho. Sometimes we think much of ¿Y ourselves. sabe qué dijo Dios? And you know what God said? Gusano de Jacob. You are the worm of the earth. ¿Aló? Eres un gusano de Jacob. You're a worm. ¿Ha visto usted un gusano que va caminando y usted le pone el dedito y qué hace el gusano? Have you ever seen that you see a worm on the floor, Así, you usted kind le- of touch him with your finger, your foot, Le and you see what pone he algo y el does? gusano, And what does he do? y usted le pone He aquí. turns around. Y eso quiere Dios hablarnos en nuestro carácter. And that is a way escúcheme. in which God wants to talk about our character. Porque a veces somos religiosos Because sometimes we can be religious y decimos, and we say, yo soy gusano de Jacob. I am that worm of Jacob. Pero si alguien me pisa la cola, But if someone steps on my tail, me convierto en una cobra. I become a cobra. ¿Cómo es usted en la casa? How are you at home? Hombres fuertes. Are you strong men? No está hablando del que grita más, The one who's speaking to you No is the está one who is the hablando. loudest, del que azota la puerta. the one who would throw doors. Está hablando The one who's speaking de to you hombres is speaking of men formados en su carácter. who are formed in their character. ¿Aló? Muy bien, vamos a ver. Now Ya- let us see. Dice el Señor, The Lord says, este ejercicio nos va a ayudar, sí, una paz perfecta, this exercise will help keep us in perfect peace, mire, que sea constante, that is steadfast, firmeza en nuestra mente, will lead to a firm mind comprometido y enfocado en el Señor, that is committed and focused on God, mire, tanto en inclinación como en carácter, both in inclination and character, porque confía y se refugia en ti. because he trusts and takes refuge in you.
Mire, yo sé que al hombre le cuesta más refugiarse en el Señor. You know, I know that it's harder for the man to take refuge in the Lord. Por eso el Señor dice, sean como niños. That's why he says you should be like children. Mire, yo tengo una hija I have a daughter. y el hermano esta mañana decía algo. The brother this morning would say something. A veces mi hija llega con una pulsera que le regalaron, no He sé, would say, sometimes my daughter, she comes here with a bracelet that o she was unos gifted aretes. or some earrings. Y yo le digo, And I tell her, ¿de dónde sacaste eso? well, where'd you get that? No, me lo regalaron. And she'll say, well, no, someone gifted it to me. ¿Quién te lo regaló? And I'll say, well, who gifted it to you? Ay, papá, alguien me lo regaló. And she'll be like, oh, Dad, someone gifted it to me. Ahora, ¿sabe por qué le digo eso? Now, you know why I tell this to you? Porque quiero ser el proveedor de mi hija. Because I want to be my daughter's provider. ¿Sabe qué dice el Señor? You know what the Lord says? Cuando usted y yo nos refugiamos en Él, When you and I refuge in Him, Dios nos va a proveer. God will provide. Dios nos va a cuidar. God will take care of Dios us. nos da fuerzas. God will give us strength. Dios nos va a sanar. God will heal Dios us. nos va a liberar. God will deliver Dios us. nos va a restaurar. God will restore us. Refugiémonos en el Señor. Let us take refuge in the Lord Cuando nos sentimos débiles, when we feel weak, angustiados, anguished, afligidos, afflicted, solos, alone. refugiémonos en el Señor. Take refuge in the Lord. Por eso Dios permite esas situaciones en nuestra vida, This is why the Lord allows those situations in our lives, para que nos refugiemos en Él. so we may take refuge in Him Con una esperanza y expectativa segura. with hope and sure expectation. Mire, este ejercicio de la paz nos dice que si no ocurre hoy el milagro, va a suceder mañana. Look, this exercise tells us that if it doesn't happen today, it will happen tomorrow. Mire, si su bendición no es hoy, va a ser mañana. If His blessing didn't happen today, it'll Tenga happen tomorrow. expectativa. Have sure expectation. Lo que Dios dijo, Él lo hará. What God said He will do. Mire, tenga expectativa. Have Dios expectation. no miente y Dios no se arrepiente. God is not a liar or a Tenga man to repent. expectativa. Have expectation. Dios no muda. God is not mute. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de He los doesn't siglos. change. He's the same yesterday, today, and forever. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Su cuarto hijo, His fourth son, cuarta experiencia con the Dios. fourth experience with God, Para nosotros ser fuertes, for us to be strong, Adonías Adonijah significa means amo, master, dueño, owner, Señor, and Lord, pero también adorador. but it also means worshiper. Ahora, ¿cuántos saben que Jesús es el Señor? Now, how many of you know that Jesus is Lord? ¿Alguien sabe qué significa la palabra Señor? Do you know what the word Lord Amo, means? dueño It means y owner, master, controlador. and controller. Mire, nosotros los colombianos tenemos un mal. Us Colombians have A todo lo decimos sí, Señor, a saying where to everything we say, yes, Lord, o no, Señor. or no, sir. Y nos sentimos mal And we feel bad cuando no lo decimos. when we didn't say yes, sir. Pero la palabra Señor But that word sir or significa Lord dueño, means owner, amo, master, controlador. controller. Eso es lo que tiene Dios que ser para nosotros. This is what Lord needs to become to Mire, us. Él es nuestro dueño. He is our Lord. Él es nuestro amo. He is our master. Tenemos que dejar que Él nos gobierne. So we must allow him to Pero govern el us. Señor nos dice But the Lord tells us en Lucas capítulo 6, in Luke chapter 6, verso verse 46. 46, ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? Mire, y nos sucede muchas veces. Now this happens many times. Decimos que Él es nuestro Señor, We say he is our Lord, pero no hacemos su voluntad. but we don't do his will. Tomamos las decisiones incorrectas, We make wrongful decisions, cosas que no edifican, do things that are not edifying, y decimos que Él es nuestro Señor. and then we say he is our Lord. Mire, Dios dice, voy a hacer una obra gloriosa en tu And vida. the Lord says, I'm going to do a great work in your life. Mire, hay gente dentro de las iglesias que cuestiona cuando el pastor, por ejemplo, dice, levante sus manos. There are people within the church who question when the pastor says, lift your hands. Y dicen, ¿para qué las levanto And they'll be like, well, why do I lift them? si Dios me va a tocar con las manos abajo? When God can touch me all the Aquí same no with my pasa, hands pasa en down. Cali. Maybe it doesn't happen here, but it happens in O hay Cali. gente que dice, ¿para qué? Vengan acá adelante que vamos a orar por Or there are ustedes. people who say, why would I go up to the front to get prayer? Entonces somos rígidos allá atrás. So then we're back there Y standing all decimos, rigid, ¿para qué salgo? and we say, well, why would I step forward Si Dios allá me va a tocar. if God can touch me all the same here where I'm sitting? Mire, deje que Dios lo controle. Well, let the Lord control you. Ahora yo le hago una pregunta. Now I'll ask you, Si lo para un policía if a police officer stops you y le dice, and tells you, levante las manos, lift your hands, ¿usted qué hace? what would you do? O un ladrón Or a thief y le dice, levanta las manos, comes to you and says, raise your hands, ¿usted qué haría? what Ah, would pues you do? tranquilo, usted me va a robar, róbemelo. Oh, no, it's fine. If you're going to rob me all Usted the same, levanta las I'll manos. keep my hands down. You would lift your hands.
Pero cuando se trata de Dios, But when it's about God, mire, somos rígidos. we are so rigid. Por eso la obra And that is why the work no se perfecciona en is nosotros. not perfected in Y dice el us. Señor, And the Lord mire, says Él nos quiere controlar. He wants to control us. Si usted y yo le llamamos Señor, Señor, If we call Him mire, Él Lord, quiere Lord, llevar el timón de nuestro He corazón. wants to be the one at Mire, que Él guiding and sea el steering the Señor, wheel. que Él sea el Señor de nuestra vida. That He would be the Lord of our life, Que Él sea el Señor de tu vida. the Lord of your life. Hoy muchos dicen y profesan que Él es el Señor, Many say and profess today that He is Lord, pero no hacen la voluntad de but they Dios. don't do the will of God. Y Dios quiere que usted y yo hagamos su voluntad. And He wants us to do His will. Allí se refleja There we see si reflected Él es whether nuestro Señor. He is truly our El Lord. quinto hijo, The fifth son, quinta experiencia, the fifth experience, Cefatías, Shephatiah, significa means el Señor me ha juzgado the Lord has judged o el Señor me ha or perdonado. the Lord has forgiven me. ¿Cuántos saben que el Señor ya nos perdonó? How many of you know that the Lord has Déjeme forgiven us? decirle una vez más, si el enemigo le recuerda su pasado, Let me tell you once more, if the enemy reminds you of your past, usted recuérdele su futuro, you remind him of your future, porque Cristo en la cruz, because Christ on the cross mire, ya nos perdonó. forgave us. Fue la obra perfecta de Dios. He was the perfect work of God. ¿Cuál es la tarea del enemigo? What is the enemy's Si task? usted quiere ser fuerte, If you want to be strong, mire, no deje que el enemigo le señale su pasado. do not let the enemy point out your past. No podemos permitir We cannot allow que el enemigo, mire, the enemy nos esté recordando to be las reminding us cosas malas que of un día hicimos. the bad things we once did. Eso es el pasado. That is the past. Cristo nos limpia con su sangre. Christ cleansed us with his blood. Cristo nos purifica. He purifies us. Dice Romanos 8:1. Romans 8:1 says, Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Mira, aquí vemos las dos naturalezas, And here we see both natures, la carne y el Espíritu. the flesh and the Spirit. Usted y yo tenemos la elección You and I have the ability to select en cuál queremos caminar, in which we will walk. pero dice que los que están en el Espíritu But it says that those who walk in the Spirit, no hay ninguna condenación. there is no condemnation in Los que them. están en la carne Those who are in the flesh, hay condenación. they have condemnation. Por eso tenga por seguro que Dios ya le perdonó. That is why you should be confident that you've been Si forgiven. usted y yo tomamos la decisión If you and I have made the decision de apartarnos del pecado. to separate from sin. Y el sexto hijo, And the sixth son, Itreán, Ithrim, significa la excelencia del pueblo. means excellence of the people. Vamos a ver Daniel capítulo 6, verso 3. Let us see Daniel chapter 6, verse 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas, gobernadores, porque había en él un espíritu superior y el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. But Daniel himself was superior to these satraps and rulers, because there was a superior spirit in him, and the king thought to set him over the whole kingdom. Esto es lo que Dios quiere llevarnos cada día, This is what the Lord wants to lead us in every day, que usted y yo nos sintamos superiores. that you and I would feel superior. Mire, no hay nada de malo en eso, There's nothing wrong in that. que cada día queremos ser mejores. That every day we would want to be better. Hace 25 años About 25 years ago, me diagnosticaron una enfermedad en los oídos. I was diagnosed with a disease in my ears. Fui donde un especialista I went to a specialist, y él me desahució. and he would help me. Me dijo que a los 30 años iba a quedar completamente sordo. And he told me that by the age of 30, I'd be completely deaf. Eso me deprimió. This depressed me. Fuimos a otro especialista I went to another specialist, y me dijo a los 35 quedarás completamente sordo. and he said, by the age of 35, you'll be completely deaf. Y mi esposa fue persistente, dijo busquemos una tercera opinión. And my wife was persistent, and she said, let's seek a third opinion. Fuimos donde una especialista So we went to another specialist, y ella me dijo tu enfermedad and she said, your disease da cada 4 generaciones en tu línea generacional. will come up every fourth generation in your Yo estaba lineage. preocupado So I was worried, porque yo decía mi hija va a heredar esa enfermedad. because I said, well, then my daughter's going to inherit this Ella me dijo estas sickness. palabras. And she said these words. Cada 4 generaciones, That doctor said, every fourth solo a los generation, hombres, only the men, no a las mujeres. not women.
Wow, mire, yo And I estaba said, wow, muy angustiado, I was so anguished. pero cuando recibí esta tercera opinión, But when I received this third mire, opinion, salí de ese consultorio I left that place como un hombre fuerte. like a strong man. ¿Sabe por qué? You know why? Porque ella dijo que yo era la cuarta generación. Because she said I was the fourth generation. Y usted sabe que en la Biblia cada 4 generaciones And you know, in the Bible, every 4 generations, Dios hace a alguien diferente. God does someone different. Dios God makes levanta a someone un different. hombre diferente. He lifts a new man. O sea, en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. ¿Sabe? Yo no soy muy querido en la ciudad de Cali. You know, I'm not very loved in the city of Cali. Pero quiero ser diferente. Oh, but I want to be different. ¿Aló? Mire, a mí no me invitan a muchas reuniones en la ciudad de Cali. I don't get invited to many gatherings in Cali. Porque cuando hablan de algo que no es bíblico, Because when they speak of something that's not yo no me biblical, puedo quedar callado. I cannot stay quiet. ¿Sabe? Yo soy callado. I'm quiet. ¿Y usted quiere sacarme palabras? You want me to say something? Va a ser difícil. It's not easy. Pero cuando hablamos de las cosas de Dios, But when it comes to the things of God, es completamente diferente. it's totally different. Entonces el Señor quiere en nosotros, So then the Lord wants us mire, que tengamos un espíritu superior to have a superior spirit en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Hay gente que le gusta There are people who like la farándula. scandal and Las gossip luces. and the lights. Mire, pero usted y yo, But you and I, como gente sencilla, as simple people, tenemos un espíritu superior. we have a superior spirit. Mire, esa doctora, esa especialista me dijo, eres la cuarta generación. That doctor said to me, you are the fourth generation. Ahora, quiero decirle que usted es parte de esta cuarta generación. Now I want to tell you that you are a part of that fourth Y generation. por eso Dios nos puso en esta generación con un espíritu superior. That is why God placed us in this generation with a superior Sé que en spirit. Daniel había un espíritu diferente. It says in Daniel there was a different spirit. ¿Qué le gusta a la gente hoy? What do people like today? Seguidores, Followers, que todos hablen lo mismo. that everyone would say the same things, Me caso y me recaso. married and remarried, Y vuelvo y me caso. and they remarry. Y si me gusta esta, pues dejo la anterior y esta. And if I like this one, then I'll leave the one I Un had and espíritu go with this superior one. o A un espíritu superior diferente spirit or a different spirit mantendrá fiel a Dios. will be faithful to No a God. sus propias convicciones. Not in his own convictions, Mantendremos fieles a Dios. but we will be faithful to God. ¿Cuántos hombres fieles hay aquí? How many faithful men are here? ¿Cuántos hombres fuertes hay en este How lugar? many strong men are here? Tendremos que hacer este ejercicio. We must do this exercise. Número 1, Number 1, ser fieles. be faithful. Número 2, Number 2, restringir cosas en nuestra vida restrict things in our lives que no nos convienen. that are not convenient to Número us. 3, Number 3, una paz perfecta. perfect peace. Número 4, Number 4, que Él sea nuestro dueño. that he would be the owner of Nuestro our lives, amo. our master. Número 5, Number 5, el Señor me ha perdonado. the Lord has forgiven Y número us. 6, Number 6, la excelencia the excellence de un espíritu diferente. of a different spirit. Quiero invitarle que se ponga al pie I want to invite you to stand up on your feet. y le diga al Señor, llévame a Hebrón. Tell him, Lord, take me to Hebron, Fuerte amistad con Dios. that I would have a strong friendship with God. Quiero ser amigo de Dios. I want to be a friend of God. Dios no anda buscando gente elocuente, God is not looking for eloquent people. no anda buscando teólogos, He is not looking for theologians ni filósofos, or philosophers ni humanistas. or humanists. Él anda buscando He is looking for hombres fieles faithful men en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Cierre sus ojos allí Close your eyes y dígale al Señor, and say, Lord, aquí estoy, here I am en esta guerra, in this war, en esta lucha, in this struggle, en este combate, in this combat conmigo mismo, with myself para ser libre. to be free. Mire, solo adórele a Él Just worship him y permita que el Espíritu Santo and allow the Holy Spirit ponga esa convicción to place conviction de ser hombres fuertes, of being strong men, diferentes, different, con un espíritu. who are with a Nuevo. spirit that is new. Eso nos hará fuertes. This will make us strong.